प्रभुंकर यही वाणी के अच्छी बुद्ध never said he was an avatar of a personal god, but that he was the Buddha. It is the Hindus who made him an avatar. बुद्ध केबे भी कहि नथिले जे से एक व्यक्त भगवान जन अवतार थिले बोली, बरम से बुद्ध थिले। हिंदू माने ही तांको जन अवतार भाव रे ग्रहण करथिले। प्रभु श्री अरविंद ए कथाटी कहिसेंदी। आ गुटे बाणी मांकर आसीछि, as soon as I saw Sri Aurobindo, I recognized in him the well-known being whom I used to call Krishna. And this is enough to explain why I am fully convinced that my place and my work are near him in India. As soon as I saw Sri Aurobindo, I recognized in him the well-known being whom I used to call Krishna. And this is enough to explain why I am fully convinced that my place and my work are near him in India. ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଏବଂ ଏହା କହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲି ଯେ ମୋର ସ୍ଥାନ ଓ ମୋର କର୍ମ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ପଠନ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ आरंभ करने को जाऊँगी आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई अपन को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम किसी क्षण नीरव ध्यानस्थ होगा मांकर ऑर्गन म्यूजिक सहित समस्त जाए नीरव ध्यानस्थ थे मांकर ऑर्गन म्यूजिक सहित परवर्ती कार्यक्रम एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। प्रभु मां चरण कमल एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम बरगढ़ गुडेलपाली बरगढ़ रू आमर अति प्रिय रेणुका आपा को अनुरोध करवा। आपा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल आपण निवेदन करंतु। एमितिका भाग्य मिली जाऊ थाऊ सती, एमितिका भाग्य मिली जाऊ थाऊ सती, बीती जाउथिबो आमरी जीवन मांकर साथे साथे हो, मांकर साथे साथे। एमितिका भाग्य मिली जाऊ थाऊ सती, बीती जाउथिबो आमरी जीवन मांकर साथे साथे। हसी खेली तांकरी साथे बीती जाउथिबो ए जीवन, तांकरी हाथ धरी सदा, तांकरी हाथ धरी सदा होई जाउथिबो धन्य हो, होई जाउथिबो धन्य। हसी खेली तांकरी साथे बीती जाउथिबो ए जीवन, तांकरी हाथ धरी सदा, तांकरी हाथ धरी सदा होई जाउथिबो धन्य। अनंत अपार महिमा जाहार, अनंत अपार
महिमा जाहार जाहांकर लागी जाहांकर हाते सकल भंडार पाराबार हो पाराबार ताहांकर लागी जीवन यात्रा रे ताहांकर लागी जीवन यात्रा रे हेबु आमे महियान हो हेबु आमे महियान एमितिका भाग्य मिली जाऊ थाऊ सते बीती जाउथिबो आमरी जीवन मांकर साथे साथे हो मांकर साथे साथे सुमधुर सुरे गाइबु रे आमे केवल तांकरी संगीत नाची गाई तांकरी साथे नाची गाई तांकरी साथे हेउथिबु कृतकृत्य हो हेउथिबु कृतकृत्य सुमधुर सुरे गाइबु रे आमे केवल तांकरी संगीत नाची गाई तांकरी साथे नाची गाई तांकरी साथे हेउथिबु कृतकृत्य आहा की मधुर जाहांक से सुर आहा की मधुर जाहांक से सुर रे अछि सबुरी जीवनर सात सुर हो सात सुर ए जीवन बीणा तांका हस्ते बाजी ए जीवन बीणा तांका हस्ते बाजी हेबु आमे गरियान हो हेबु आमे गरियान एमितिका भाग्य मिली जाऊ थाऊ सते बीती जाउथिबो आमरी जीवन मांकर साथे साथे हो मांकर साथे साथे एमितिका भाग्य मिली जाऊ थाऊ सते बीती जाउथिबो आमरी जीवन मांकर साथे साथे हो मांकर साथे साथे हो मांकर साथे साथे मांकर साथे साथे माँ सुंदर वंदना आप निवेदन कले माँ को नहीं केमती आम आग को बढ़ा माँ सहित हसी खेली माँ प्रत्येक क्षेत्र में प्रति गतिविधि स्पंदन दैनन्दिन जीवन रे माँ को नहीं आग को किपर बढ़ा एक कथा वंदन कहुई आपण सुंदर भाव उपस्थापन कले सुंदर भाव परिवेशन कले आपन बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती कार्यक्रम आम मंत्रमयी सावित्री आलोचना स्वाध्याय वृत्ति हवा आमको तो वृत्ति कराउछन्ते हमर अति प्रिय डॉक्टर शरद कंद मिश्र भाई भाई तो कंटिन्यू डिस्कशन रही Canto 11 The Kingdoms and the Godheads of the Greater Mind Book 2 Part 1 मंत्रमयी सावित्री भाई गत थर गत बुधवार दिन 86 लाइन पर्यंत ए कैंटोर आलोचना स्वाध्याय करथिले भाई थर अनुरोध करवा 87 लाइन आनवर्स 87 लाइन आनवर्स Canto 11 The Kingdoms and the Godheads of the Greater Mind Book 2 Part 1 मंत्रमयी सावित्री भाई आलोचना और साझा कार्यक्रम को आगे नियंत डॉक्टर शरद कांत मिश्र भाई भुवनेश्वर भाई करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित समस्त भाई भौणी मान मोर प्रणाम शुभेच्छा शुभ संध्या अभिनंदन स्वागत एवं वंदे मातरम आम एक दीर्घ वाक्यर आलोचना सहित गत अधिवेशन सांग करथिले ताकू सबुथर भली पुणी थे देखि नबा मेमोरी की स्मृति की आउ थे उज्जीवित करबा
Our spirits break free from their environment. The future brings its face of miracle near. Its Godhead looks at us with present eyes. Acts deemed impossible grow natural. We feel the hero's immortality, the courage and the strength death cannot touch. Awaken limbs that are mortal, hearts that fail. We move by the rapid impulse of a will that scorns the tardy trust of mortal time. ମୁଁ କଥାର କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ମନୋମୟ ରାଜ୍ୟର ବା ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଏବଂ ତାର ଦେବବୃନ୍ଦଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଏ ରାଜ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ତର ମନୋମୟ ରାଜ୍ୟ, ମନର ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ତରର ରାଜ୍ୟ। ଏଠି our spirits break free from their environment. এই ଜାଗାରେ ଆମର ଅନ୍ତଶ୍ଚେତନା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆବେଷ୍ଟନୀ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବେଶ ଯାହା ଭିତରେ ଯେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତଶ୍ଚେତନାକୁ ବନ୍ଦୀକି ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ ତାର ଆବେଷ୍ଟନୀ ଭାଙ୍ଗିକରି, ତାର ବନ୍ଧନକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। our spirits, ଆମର ଅନ୍ତଶ୍ଚେତନା ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ବନ୍ଧନ, ନିଜ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀର, ନିଜ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଯୋଉ ଆବେଷ୍ଟନୀ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। The future brings its face of miracle near. ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ତାର ଯାଦୁର ମୁଖ, ଯୋଉ ବିସ୍ମୟର ମୁଖ, ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସେ। The future brings its face of miracle. କାରଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମିରାକଲ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାଦୁମୟ ଜିନିଷ ସବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଠି ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେ ଯାଦୁମୟ ମୁଖକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। The Godhead looks at us with present eyes. ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ତାର ଯୋଉ ଦେବତା ବର୍ତ୍ତମାନର ଚକ୍ଷୁରେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି। Its Godhead looks at us with present eyes. ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଉ ମିରାକଲ ସେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ତାର ସେ ମିରାକଲର ମୁହଁକୁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦେବତା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଖିରେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଖିଟି ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବି ଏକ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଠି ଆମେ ଏକ ଜଗତରେ ରହିଛେ, ଯୋଉ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ବିପରୀତ ଘଟୁଛି ବା ଆମେ ଚାହୁଁନଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟୁଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଖି ଭିତର ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି। Acts deemed impossible grow natural. ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦିନେ ମନେ ହଉଥିଲା ଅସମ୍ଭବ, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇ ଉଠିଛି। Acts deemed impossible grow natural. We feel the hero's immortality. ଆମେ ଏକ ବୀରର ଅମୃତତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣୁଛୁ, ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏକ ବୀରର ଅମୃତତ୍ୱ, ତାମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଲୁଚି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଅମର। ସେଇ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଦ୍ଧା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ବୀର, ତାର ଅମୃତତ୍ୱକୁ ଆମେ ରିଏଲାଇଜ କରୁଛୁ, ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆଣୁଛୁ। The courage and the strength death cannot touch. Awaken limbs that are mortal, hearts that fail. ଯୋଉ ସାହସ, ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ, ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମରଣଶୀଳ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଆମର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସିଏ ହଉଛି ମୋଟାଲ, ମରଣଶୀଳ, ମୃତ୍ୟୁଗାମୀ। ସେ ମରଣଶୀଳ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଅସଫଳ ହଉଥିବା ଭଙ୍ଗୁର ହୃଦୟରେ ସିଏ ଜାଗି ଉଠୁଛି। ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାହସ ଯାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି, ଆମର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଆମର ଏ ଭଙ୍ଗୁର ହୃଦୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠୁଛି। We move by the rapid impulse of a will. ଏକ ସଂକଳ୍ପର କ୍ଷିପ୍ର ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛୁ। We move by the rapid impulse of a will. ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପର
क्षिप्र आवेग आम भितर काम करने आरंभ कर परिचालित होचु that scorns the tardy trust of mortal time ये जो संकल्प क्षिप्र आवेग से घृणा करुची the tardy trust of mortal time ये मर्त्य समय ये मरणशील समय जो विलंबित पदक्षेप ये जो धीरे धीरे चलुची ताकू यही संकल्प क्षिप्र आवेग ताकू घृणा करुची ताकू तुच्छ मन करुची कारण सब जिन क्षिप्र भाव हबार अच्छी किंतु ये मर्त्य आम जो जगत अच्छु ये जमी धीरे धीरे चलुची ये जो धीरे धीरे चलने को से बिल्कुल पसंद करूनी से तुच्छ बोली भावुची घृणा करुची तेणु यही एक मनोमय राज्यर कथा कहते श्री अरविंद जे एठी यही जिनस सब घटे एवं प्रत्येक मुहूर्त से राज्यर वर्णना कला बेले प्रभु आमे जो जगत अच्छु ये जगत सहित गोटे तुलनात्मक चित्र आमको दौरान एवं ता भीतर गभीर आशावाद बाणी शुणाउछंती आमे जो अच्छे एठी भी यही जिनस संभव हो पारे भविष्यतर जहाँ घटवाक जाऊँगी जहाँ भवितव्य जहाँ प्रतिश्रुतिमय जहाँ संभावना परिपूर्ण से सब जिनिस आमर निकटतर ही आसूची एवं आम भीतर गोटे संकल्प काम करने आरंभ कर संकल्पर गोटे क्षिप्र आवेग गोटे सामर्थ्य रही गोटे साहस रही जहाँ मृत्यु स्पर्श कर पारुनी एवं आम भीतर गोटे वीरर अमृतत्व रही से वीर अमर तार अमरत्व आम भीतर रही ये सब जिनिस आमरी भीतर अच्छी किंतु यही राज्य पाखक आसला बेले ये सब जिनिस उपलब्धि आसूची नाई 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 आम छोट नुह आम क्षुद्र नुह आम असमर्थ नुह आम इनकैपेबल नुह आम भीतर सामर्थ्य रही आम भीतर संकल्प रही आम भीतर साहस रही आम भीतर सामर्थ्य रही आम भीतर अमृतत्व रही ये रियलाइजेशन निहाती दरकार ये उपलब्धि निहाती दरकार या ऊपर भरोसा निहाती दरकार तेणु ये जाए आम गथर आलोचना करते Our spirits break free from their environment. The future brings its face of miracle near. Its Godhead looks at us with present eyes. Acts deemed impossible grow natural. We feel the hero's immortality, the courage and the strength death cannot touch. Awake in limbs that are mortal, hearts that fail. We move by the rapid impulse of a will that scorns the tardy trust of mortal time. These promptings come not from an alien sphere. These promptings come not from an alien sphere. Ourselves are citizens of that mother state. Adventurers, we have colonized matter's night. Chamatkar. Wonderful lines. से कहते जे ये जो जिनस आम पाखक आसूची ये सब जिनिस जो गुड़िक आम पाखक बर्तमान आसूची ये जो प्रम्पटिंग्स ये जो प्रेरणा प्रम्पटर एवं ड्रामा जो हुए प्रम्पटर को कहुए स्मारक क्वींस कांथरे रही आक्टर मैंने प्रिपेयर कर बाईचान्स काले मन न पड़ो तेणु प्रम्पटर ता भर बस बही पड़ू थाए आक्टर को सुसई दौ थाए जे तू यही संलाप बर्तमान कहू सेमती दीज प्रम्पटिंग्स यही सूचना यही प्रेरणा कम नॉट फ्रॉम एन एलियन स्फीयर कौन सी अलग देशरू बा विदेशरू बा विदेश अंचलरू से आसेनी आम भीतर जो करे जो सामर्थ्य जो आम भीतर रही अमाप शक्ति सामर्थ्य ये जो जिनिस आम भीतर को आसूची से को बाहर देश आसेनी को बाहर अंचल आसेनी दीज प्रम्पटिंग्स कम नॉट फ्रॉम एन एलियन स्फीयर एलियन हम जानी जो अन्य ग्रह रु जदि किए आसला तो कहू एलियन किंतु एलियन अर्थ हूँ विदेशी कौन सी विदेशी राज्यरू विदेशी अंचलरू यही प्रेरणा आसेनी adventurers we have colonized ourselves are citizens of that mother state
आमे प्रकृति से मदर स्टेट से जननी राज्यर आमे होचु नागरिक मदर स्टेट आमर गोटे मदर स्टेट रही जमती धरतु भारत जन गला अमेरिका रे बसवास कला ताले मदर कंट्री हूँ इंडिया मदर स्टेट जननी राज्य जननी अंचल हूँ आमे से प्रकृति आसीचु जो राज्य जो प्रेरणा आम भितर आसूची ये कौन सी विदेशागत प्रेरणा नुहे कौन सी अन्य जगार ये प्रम्पटिंग आसुनी आमे प्रकृति जो राज्यर अधिवासी आमे दिने से राज्यर अधिवासी थिलु तेणु से राज्यर आमर जो मदर स्टेट से आसूचे प्रेरणा आमर जो ओरिजिनल जगह आमे बर्तमान कोठी अच्छे से अलग कथा से ओरिजिनल जगार आम पाख आस प्रेरणा वी आर सिटीजन्स आवर सेल्स आर सिटीजन्स ऑफ दैट मदर स्टेट एडवेंचरर्स वी हैव कॉलोनाइज्ड मैटर्स नाइट आमे होचु एडवेंचरर्स आमे होचु अभियात्री दुस्साहसिक अभियात्री आमे आमे वी हैव कॉलोनाइज्ड मैटर्स नाइट जड़र रात्रि की रात्रि रे आमे सब उपनिवेश स्थापन करिचु आमे बर्तमान जो जड़र राज्य रहीचु ये जड़र राज्य आमे उपनिवेश स्थापन करिचु आमे खोजी खोजी आसीचु ए जगह को वी आर एडवेंचरर्स एक्सप्लोरर्स जो अभियात्री दल जे दिने नॉर्थ पोल बा साउथ पोल को जो मैंने सब जाइथिले से सब अभियात्री दल एक्सप्लोरर्स नुआ नुआ राज्य आविष्कार करने नुआ नुआ जगह आविष्कार करने से बद्धपरिकर से एक दुस्साहसिक अभियान से प्रति आमे हूँ से एडवेंचरर्स दल आमे आमर मदर स्टेट हूँ गोटे अलग से जो जननी राज्यर आमे हूँ नागरिक किंतु एठी जड़र राति आमे खोजी खोजी आसीचु नुआ जिन खोजापी आम ये आसीचु खोजिक पहुंचु जाकि जड़र जगत जड़र रात्रि एवं एठी गोटे कॉलोनी सृष्टि करिचु गोटे उपनिवेश स्थापन करिचु जेमती गोटे जगार अधिवासी जाइकरी अन्य जगार बसती स्थापन करती एवं तांको कुआ जाए दे आर कॉलोनियल पीपल उपनिवेश अधिवासी से माने औपनिवेशिक तांको कुआ जाए आमे सेमती जड़र रात्रि रे आमे गोटे उपनिवेश स्थापन करिचु नहले आमे हूँ से ओरिजिनल मूल उत्सरे आमे दिव्य से जगत रु आमे आसीचु आम भितर जो प्रेरणा से आसुची आमे भूली जीवा उचित नुह जे आम भितर प्रेरणा गोटे अन्य को जगह आसुची बोली आम भितर जदि ये प्रेरणा आसुची से आमरी भितर ही आसुची कारण आमे हूँ से जगार अधिवासी तेणु आमे गोटे एलियन राज्य बोली कहबानी ताकू दिने दिन थिला हुए तो आमे से राज्यर अधिवासी थिलु किंतु आमे थोड़ा एडवेंचरर होकरी निजर जगार अन्य जगह को गलु नुआ नुआ जिन नुआ नुआ जगत सब आविष्कार करने से रही जाइचु तेणु ये जड़र राति आमे रहीचु आमे हूँ एडवेंचरर आमे ये कॉलोनी स्थापन करिचु तेणु आम भितर जदि ये प्रेरणा आसूची सेटा स्वाभाविक कारण आमर राज्य हूँ अलग आमे एक दिव्य राज्यर अधिवासी परम दिव्यता आमर उच्च परम चेतना आमर उच्च से आम भितर प्रेरणा या पूर्व आम गत आलोचना करते आम भितर जो सिक्रेट सेल्स रही ये जेहेतु से दिव्यतार निबिड़ संपर्कीय से आम भितर ये सब जिन आसू अन्य भाव में बागेकरी आउ गोटे इमेज दौरान प्रभु जे को बाहर आम भितर ए प्रेरणा यही सूचना आसुनी ये एमती एक जगत रु आसूची से जगत जोटा कि आमर निजर राज्य आवर मदर स्टेट आवर होम स्टेट एवं से जगार आम ये पलि आसचु अलग जगार विशेषकर जड़र जगत रे जड़र रात्रि नाइट से कहते मैटर्स नाइट मैटर एम कैपिटल जड़र राति आम उपनिवेश स्थापन करिचु एठी आसिक रहीचु किंतु आमर ओरिजिनल जगह हूँ से
तेणु आम भितर जो सूचना आसूची से अन्य को जगह आसुनी बाहर आसुनी आम भितर जेहेतु दिव्यत्व रही निहित होगी इनवल्वड होगी सेठू प्रेरणा सूचना सेठू आसुची. These promptings come not from an alien sphere. Ourselves are citizens of that mother state, adventurers. We have colonized matter's night. But now our rights are barred, our passports void. We live self-exiled from our heavenlier home. किन असुविधा टी कौन है? आमे से राज्य आसीचु गोटे एडवेंचरर हिसाब से बाहर नुआ जिनिस आविष्कार करने अभियात्री भाव में आसीचु अन्य जगह रहीचु. बर्तमान हेची कौन ना आवर राइट्स आर बैड. किंतु वर्तमान आमर अधिकार खंडित होईची. जो अधिकार दिन सेठी थिला आमर निज स्वगृह रे थिला बेले निजर राज्य रे थिला बेले से अधिकार बैड से अधिकार खंडित होईची. आवर पासपोर्ट्स भॉइड. आमर जो पासपोर्ट से बता नल एंड भॉइड कैंसल कर दिया जाए. से आमर अनुमति पत्र मूल्यहीन हो जाए. पासपोर्ट पासपोर्ट को गोटे अनुमति पत्र बोली कह. आम जो विदेश जाऊ गोटे पासपोर्ट दरकार. आम पासपोर्ट कर पासपोर्टा हूँ इट इज ए परमिशन लेटर. जो कंट्री आम अन्य कंट्री जीवु से अन्य कंट्री जो प्रतिनिधि माने थिबे से माने पासपोर्ट देखिक अलाउ करेंगे आमको अनुमति देवे तुम जापार. तेणु पासपोर्ट हूँ अनुमति पत्र. कि बर्तमान आम जो अलग राज्य को आसीचु अलग देश को आसीचु एठी कौन है ना आमर जो अधिकार ये खंडित हो. जो अधिकार आम उपभोग कर निजर ओरिजिनल निजर मूल कंट्री राज्य थिला बेले सी बर्तमान बर्ड से प्रतिबंधक सृष्टि होती. से अधिकार वर्तमान आमर आउ नाही एवं आमर पासपोर्ट टाकू भॉइड कर दिया जाए मूल्यहीन कर दिया जाए. से आम चाहिए भी पुणी थे फेरी पार्नु आमर निज कंट्री की. क्या पासपोर्ट जदि माने भॉइड हो गला भॉइड अर्थ इनवैलिड इनवैलिड जदि हो गला ताले आम जीवा केमती पुणी अथरे प्रोब्लेम पड़ा. तेणु आम हूँ प्रकृत मूल उत्स एक राज्यर अधिवासी. तेणु से आम भितर सुंदर सुंदर प्रेरणा सूचना सब आसूची. बर्तमान है कौन ना आमर आम जो अच्छु आमर अधिकार सब खंडित होईची एवं आमर पासपोर्ट आमर जो अनुमति पत्र से नल एंड भॉइड हो जाए. वी लिव सेल्फ एक्साइल फ्रॉम आवर हेवेनलियर होम. एवं आमर जो हेवेनलियर होम स्वर्गीय घर थिला सेठू आमे आत्मनिर्वासित सेल्फ एक्साइल निजे निजे चाहिकरी आमे निर्वासन को ग्रहण करिछु. आमे चाहिथिलु एठी आछा पे. तेणु इट इज ए सेल्फ एक्साइल एक आत्मनिर्वासन. किंतु आमर ओरिजिनल घर हूँ स्वर्ग हेवेनलियर होम. जो स्वर्गीय घर छाड़ी आमे एठी आत्मनिर्वासित होइक रहिछु. आमे चाहिए आम भितर जदि से लिंक था से संपर्कटा आम रखी था आमर निज कंट्री सहित निजर देश सहित ताले हुए तो आमर पासपोर्ट भॉइड बा इनवैलिड हो न. आमर राइट्स आमर अधिकार खंडित हो न. आम कौटि ना कौटि जे जोगसूत्र को छिन्न करिचु से संपर्क को काटी देइचु जारी फल रे आमर पासपोर्ट भॉइड हो जाइए एवं आमर अधिकार खंडित हो. किंतु आमर मदर स्टेट हूँ हेवेनलियर होम स्वर्गीय घर आमर से आमर हूँ निज राज्य सहीटा. किंतु आमे बर्तमान जो अच्छु एक निर्वासित अवस्था अच्छु एवं ये निर्वासन आमे स्वेच्छा ग्रहण करूँ सेल्फ एक्साइल. स्वेच्छा बोले ये कहते श्री अरविंद जे आमे से लिंक के छाड़ी देचु से लिंक तुटे देचु से लिंक टा काटी देचु. तेणु से लिंक टा जोड़ा एकमात्र जिनिस हूँ एकमात्र उपाय हूँ साधना.
केते सुंदर इमेज टे दौरान जे आमे से राज्यर अधिवासी किंतु आमे एठिक आसीचु एठिक आसिकी विच्छिन्न हो जाइचु से राज्य बेले बेले आम भीतर से प्रेरणा आसूची जमती गोटे देश छाड़ी अन्य देश को गले भी बहुत समय आम मन पड़े निज देशर कथा निजर पिलादिनर कथा केमती केमती सांग मान सहित आम बुलूलु खेलुलु हसुलु एवं सब प्रकार चलता हठात आम अलग हो गलु किए क्या सहित देखा साक्षात होनी बेले बेले मन पड़े से गाँव कथा जमती साधारण भाव में गाँ टी छाड़ी आम रही भुवनेश्वर आसिक सेमती गोटे देश छाड़ी अन्य देश को गले भी से पुराना देशर कथा मन पड़े कारण आम हूँ ओरिजिनाली मूलतः से जगार अधिवासी किंतु वर्तमान आम जो पहुंचीचु जो मोड़े आसी पहुंचु जीवन से ही मोड़े आम से संपर्क टी जोगसूत्र कोठी ना कोठी छिड़ी जारी फल आम पासपोर्ट बातिल हो आमर अधिकार खंडित हो पिलादिने आम जानी केवे आम पाठचक्र आम आलोचना करथिले कि नहीं गोटे बेंगली भजन किए जन अपाधर बोधे गाउथिले गोटे बेंगली भजन आम शुणुलु रेडियो रे से एकमात्र मनोरंजन एकमात्र माध्यम थिला रेडियो एवं सकाळु जेतेबेले विभिन्न प्रार्थना सब वंदना सब दिए से वंदना भितर गोटे अण ओडिया भजन टे प्रतिदिन जड़े किए गाँति केवे केवे बेंगली केवे केवे हिंदी केवे केवे तेलुगु तमिल इत्यादि से बेंगली भजन मोर एवं मन अच्छी से भजन टी हूँ से महाराजा विश्वजार प्रजा जानो रे मन आमी पुत्र तार सामान्य तो नय राजपुत्र है पितार धने आमार पूर्ण अधिकार से महाराजा विश्वजार प्रजा से जो महाराजा ऊर्ध्वरे से आसीन एवं जार प्रजा होचन समग्र विश्व से महाराजा विश्वजार प्रजा जार प्रजा होची विश्व समग्र पृथ्वी जानना रे मन आमी पुत्र तार अरे मन तू जानिनु मु होची तार पुओ ये समग्र विश्वर जे अधीश्वर ये समग्र विश्वर जे राजा सम्राट तार होची पुओ मु से भगवान कर संतान मु जानना रे मन आमी पुत्र तार अरे मन तू जानिनु मु तार पुत्र सामान्य तो नय राजपुत्र है मु सामान्य नुहे मु होची राजपुत्र आई एम ए प्रिंस सामान्य तो नय राजपुत्र है पितार धने आमार पूर्ण अधिकार जेहेतु मो राजपुत्र एवं समग्र विश्व होची मोर पितांकर साम्राज्य तेणु मो पितांकर धन मु तांकर पुत्र हेतु ये समग्र विश्व रे मोर अधिकार रही ए प्रकार एक रियलाइजेशन आसी कहीं आम प्रकृत समस्ते भगवान संतान एवं आमर समस्त चरा हुई ये समग्र विश्व कारण समग्र मानवता समग्र मानव जाति गोटे परिवार परस्पर भितर हिंसा विद्वेष जहा जहा रही ये सब सत्वे आम समग्र मानव जाति होचन गोटे परिवार तेणु से जगत रु जेहेतु आम आसीचु बेले बेले से जगतर प्रेरणा से जगतर सूचना आम भितर आसे किंतु आमे जेहेतु विचित होगी रहीचु से जोगसूत्र को ठीक भाव रखिपारि ना आमर एठी अनुमति पत्र बातिल हो जाइछि पासपोर्ट बातिल होइछि एवं आमर अधिकार एठी खंडित होइछि बट नाउ आवर राइट्स आर बर्ड आवर पासपोर्ट्स void we live safe exiled from our heavenlier home आम स्वर्गीय घर रु आमे बाहरी आसिकी आत्मनिर्वासित अवस्था रहीचु An errant ray from the immortal mind accepted the earth's blindness and became our human thought, servant of ignorance. An errant ray from the immortal mind, अमर्त्य अमृत अमर मनर एक विभ्रांत रश्मि से जो अमर मन अमर मानस ताठारु एक एरांट रे गोटे विभ्रांत रश्मि
ସେମିତି ଭୁଲରେ ସେ ରେଖାଟା ପଳେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଅମର ମାନସ ଇମୋର୍ଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଆସିକି କଣ କରିଛି ନା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ଦି ଆର୍ଥ's ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି and became our human thought, ଏବଂ ଆମର ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଯିଏକି କଣ ହେଇଛି ନା ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଅଜ୍ଞାନର କ୍ରୀତଦାସ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମର ଯୋଉ ମନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ଜଗତରେ, ଯୋଉ ମାନୁଷୀ ମନ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଉତ୍ସ ହଉଛି ଏଇ ଇମୋର୍ଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଅମୃତମୟ ଅମର ମାନସ। କିନ୍ତୁ ହେଇଛି କଣ ନା ସେ ଅମର ମାନସରୁ ଗୋଟେ ରେଖା ଭୁଲ ବଶତଃ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧତ୍ୱକୁ ଆର୍ଥ's ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି, ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବରଣ କରିଛି ଏବଂ ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତା ତାର ଉତ୍ସ ହଉଛି ଏଇ ଅମର ମାନସ ଇମୋର୍ଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ। ଏଇ ମନର ଯୋଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତର କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ମନୋମୟ ଜଗତ ହଉଛି ଆମର ମାନୁଷୀ ମନର ଉତ୍ସ। କାରଣ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଦିନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିକିରି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧତ୍ୱକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି, ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏବଂ ପରିଣତ ହବା ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଅଜ୍ଞାନର କ୍ରୀତଦାସ ହେଇଛି, ଅଜ୍ଞାନର ସେବା କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅଜ୍ଞାନର ସେବା କରି ଚାଲିଛି, ୟା ଭିତରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଚିନ୍ତା ବା ବୃହତ୍ତର ଗୋଟେ ସତ୍ତା ବା ବୃହତ୍ତର ଏକ ଅବଲୋକନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଅଜ୍ଞାନରେ ଯେ ସେବକ ହବ, ଅଜ୍ଞାନ କେବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରେଇଦବ ନାହିଁ। ଡେଥ୍ ଇଜ ଦି ଫାଷ୍ଟ ବର୍ନ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଡେଥ୍ ଇଜ ଦି ଫାଷ୍ଟ ବର୍ନ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆମ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ଏକ ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର, ତା ଉପରେ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନର ସେବକ ହେଇଛି, ବୃହତ୍ତର ମନୋମୟ ରାଜ୍ୟର ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ରଶ୍ମିରେଖା, ଅମର ମାନସର ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ରଶ୍ମିରେଖା ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ଫଳତଃ ଅଜ୍ଞାନର ସେବକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନର ସେବକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମର ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତା ତାର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଉତ୍ସ ଯୋଉଠି ସେ ଆସିଛି ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଆସିଛି ହୁଏତ ଏକ ଦିବ୍ୟତର ଉତ୍ସରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ଯାହା ସେ ଅଜ୍ଞାନର ସେବା ହିଁ କରୁଛି। An errant ray from the immortal mind accepted the earth's blindness and became our human thought, servant of ignorance. An exile, laborer on this unsure globe, captured and driven in life's nascent grasp, hampered by obscure cell and treacherous nerve, it dreams of happier states and nobler paths, the natural privilege of unfallen gods, recalling still its old lost sovereignty. An exile, laborer on this unsure globe. ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଥଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଏକ୍ସାଇଲ୍, ଇଏ ଏକ ନିର୍ବାସିତ ସତ୍ତା, ଲେବରର ଏବଂ ପୁଣି ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଅନସିଓର ଗ୍ଲୋବ୍, ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସେ ନିର୍ବାସିତ ଏବଂ ଏକ ଶ୍ରମିକ। ଯେମିତି ଶ୍ରମିକ ଖାଲି ଖଟି ଚାଲେ, କଣ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଯାହା ପାଏ ବା ନ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରମ ଅଧିକା, ଅହରହ ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଲେବରର an exile, laborer on this unsure globe, ଏ ଯୋଉ ଅନିଶ୍ଚିତ ଜଗତ, ଏ ଅନିଶ୍ଚିତ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକୃତରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏ ପୃଥିବୀ ଅନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମନୀଷୀ ସେମାନେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ଆୟୁଷ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି ରହିବନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି।
ତେଣୁ ଏ ଅନିଶ୍ଚିତ ଜଗତରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ବାସିତ ଏବଂ ଏକ ଶ୍ରମିକ କ୍ୟାପଚର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ସ ନେସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରାସ୍ ଇଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କ୍ୟାପଚର୍ଡ ତାକୁ ଧରା ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି କୋଉଠି ନା ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ସ ନେସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରାସ୍ ଜୀବନର ପ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚେତନ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ ଇଏ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ଧରା ହେଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଲାଇଫ୍ସ ନେସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରାସ୍ ପ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚେତନ ଗ୍ରାସ୍ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ ଇଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏବଂ ତାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ତାମାନେ ପ୍ରାଣର ଯୋଉ ନିଶ୍ଚେତନା ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚେତନା ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ମାନୁଷୀ ମନ ପ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ hampered by obscure cell and treacherous nerves ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାହତ ହେଇଛି obscure cell ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏକ କୋଷ and treacherous nerve ପ୍ରବଞ୍ଚକ treacherous ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରେ ଯେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଯେ ଠକେ one who cheats ପ୍ରବଞ୍ଚକ ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟାହତ ହେଇଛି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି It dreams of happier states and nobler paths କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚେତନାର ଆଲିଙ୍ଗନ ଭିତରେ ଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଦ୍ରୁତ ହେଇଛି ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏକ କୋଷ ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ସ୍ନାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ୟାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତଥାପି It dreams of happier states and nobler paths ସୁଖୀତର ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ତଥା ମହତ୍ତର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ happier states ସୁଖୀତର ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଏବଂ nobler powers ମହତ୍ତର ଶକ୍ତିର ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ The natural privilege of unfallen gods ये जो happier states एवं nobler paths ये सुखीतर राज्य ବା ସୁଖୀତର ଅବସ୍ଥା ବା ମହତ୍ତର ଏ ଶକ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଅଫ୍ ଅନଫଲନ୍ ଗଡ୍ସ ଅସ୍ଖଳିତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଅନଫଲନ୍ ଗଡ୍ସ ଅନଫଲନ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅସ୍ଖଳିତ ଯୋଉମାନେ ପଡିନାହାନ୍ତି ଅନଫଲନ୍ ଗଡ୍ସ ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କର ପତନ ଘଟିନି ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ଘଟିନି ସେଇ ଅନଫଲନ୍ ଗଡ୍ସଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ନୋବଲର ପାୱାର୍ସ ଏବଂ ଯୋଉ ହାପିୟର ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକାର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଖଳିତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକାର ଯେ ଯୋଉ ସୁଖୀତର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମହତ୍ତର ଶକ୍ତି ସବୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତା ଦେଖେ ଯଦିଓ ଇଏ ନିର୍ବାସିତ ଏଇ ଅନିଶ୍ଚିତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚେତନାର ଆଲିଙ୍ଗନ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ବନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ପୁଣି ଏକ ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଅନ୍ଧକାରମୟ କୋଷ ଏବଂ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ସ୍ନାୟୁ ୟା ଭିତରେ ତାର ସମୁଦାୟ ଗତି ସବୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅବସ୍କ୍ୟୁର ସେଲ୍ ଆମର କୋଷ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ନାୟୁ ସେ ହଉଛି ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଟ୍ରେଚରସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସେଲ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଆମର ଦେହର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷ ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଜୀବନ୍ତ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଆମର ସ୍ନାୟୁ ବା ଆମର ସତ୍ତା ତା ଭିତରେ ଏ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୋଷ ହଉଛି ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ନର୍ଭ ଆମର ସ୍ନାୟୁ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଟ୍ରେଚରସ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ
ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ଆମର ଜୀବନ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି, ଆମର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ତଥାପି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଏଠି ସୁଖିତର ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ମହତ୍ତର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ଅସ୍ଖଳିତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକାର। ରିକଲିଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଟ୍ସ ଓଲ୍ଡ ଲଷ୍ଟ ସଭରେନିଟି, ଏବଂ ତଥାପି ବି ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ତାର ଓଲ୍ଡ ଲଷ୍ଟ ପୁରାତନ ଏବଂ ହଜି ଯାଇଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ସେ ତଥାପି ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କାରଣ ସେ ଦିନେ ସଭରେନ୍ ଥିଲା, ସମ୍ରାଟ ଥିଲା, ତାର ଅଧିକାର ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲାବେଳେ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ହଜେଇ ଦେଇଛି, ହରେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା ଭିତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଉତ୍ସ ହଉଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ଆମର ଯୋଉ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଟିଏ ଅଛି, ଯୋଉ ମାନସିକ ମନଟିଏ ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଅହରହ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ କଥା କରୁଛେ, ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଏବଂ ଏଇ ମନକୁ ସବୁର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛେ। ନା, ଇଏ ପ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ରବଞ୍ଚକ ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରମୟ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ସୁଖିତର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମହତ୍ତର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ଅସ୍ଖଳିତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକାର, ଏବଂ ସେଇ ହେତୁରୁ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ନିଜେ ହରେଇ ଦେଇଥିବା ଯୋଉ ବା ନିଜେ ହଜେଇ ଦେଇଥିବା ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ, ପୁରାତନ ସେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏକ୍ସାଇଲ ଏ ଲେବରର, ଏକ ନିର୍ବାସିତ ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ଏବଂ ଏକ ଶ୍ରମିକ, ଖାଲି ଶ୍ରମ କରିଚାଲିଛି, ଖାଲି କାମ କରିଚାଲିଛି, ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଠି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ, ନିଜର ଆଲୋକକୁ, ନିଜର ସାହସକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ମନେ ପକଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏତ ତାକୁ ମନେ ପକଉଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଇଭଳି। ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। An exile laborer on this unsure globe, captured and driven in life's nascent grasp, hampered by obscure sail and treacherous nerve, he dreams of happier states and nobler paths, the natural privilege of unfallen gods, recalling still its old lost sovereignty. Amidst earth's mist and fog and mud and stone, it still remembers its exalted sphere and the high city of its splendid birth. Amidst earth's mist and fog and mud and stone, पृथ्वीर जो कुहेली, कुहुड़ी, पंक एवं पथर भितरे it still remembers its exalted sphere. ये तथापि मने पकाए तारे उत्तोलित अंचल सबको, exalted, sublimated, उत्तोलित अंचल। एठी पृथ्वीर पंक भितर से काम करुछि, पृथ्वीर कुहुड़ी भितर काम करुछि, पृथ्वीर पहाड़ी भितर पथर भितर से रहिछि। तार एडक देखले केवल सब झापसा देखा जाउछि, आलोक नाही। पंक एठी रहिछि, पथर एठी रहिछि, किंतु यारी भितरे भी इट स्टिल रिमेम्बर्स इट्स एक्सल्टेड स्फीयर। तथापि से माने पकाए निजर एक्सल्टेड उच्चतर बा उत्तोलित अंचल सबको, एंड द हाई सिटी ऑफ इट्स स्प्लेंडेड बर्थ, एवं से उच्चतर सहर तार समुज्ज्वल जन्मर, हाई सिटी से उच्चतर सहर ऑफ इट्स स्प्लेंडेड बर्थ, तार जो समुज्ज्वल जन्म, तार जो चमत्कार तार जन्म, से जन्मर सहर को से तथापि मने पकाउछि। से एक उच्चतर स्थिति आसी, एक उच्चतर राज्य आसी, से उच्चतर राज्य को से तथापि मने पकाउछि।
एठी पंख भितर रही कुहुड़ी भितर रही कोहली भितर रही एवं सब किछि तापे लागुची सुखिला सुखिला लगुच शुष्क लगुच किंतु यारी भितर भी तार जन्म कथा से माने पकाउछ से एक उच्चतर सहर जन्म होता एवं तार जन्म एक स्प्लेंडेड बर्थ ऑर्डिनरी साधारण सामान्य जन्म नुहे से जो असाधारण जन्मर एक उच्चतर सहर को से माने पकाउछ एवं से एक्सल्टेड स्फीयर को से माने पकाउछ जो उच्चतर स्थिति से जाने थिला अथच वर्तमान ये रही जो पंख भितर कर्दम भितर कुहेली भितर अनालोकित अंधकार भितर या सत्य से मन पकाउछ से आछि कोट तार ओरिजिनल जगह कोट amidst earth mist and fog and mud and stone it still remembers its exalted sphere and the high city of its splendid birth, a memory still seen from lost heavens of truth. A wide release comes near, a glory calls, a might looks out, an estranged felicity. A memory still seen from lost heavens of truth. सत्यर हजि जाइथिबा स्वर्गरु एक स्मृति लुचि छपिकरी आसुची ए मेमोरी स्टिल सीन एठी स्टिल सीन माने लुचि छपिकरी आसीबा स्टिल अन्य अर्थ होची चोरी करिबा कि जोठी लुचि छपिकरी आसीबा कोजा स्टिल सीन ए मेमोरी स्टिल सीन लुचि छपिकरी गोटे स्मृति आसुची कोठो ना फ्रॉम लॉस्ट हेवेन्स ऑफ ट्रुथ सत्यर हजि जाइथिबा जो स्वर्ग ता भितर गोटे स्मृति टीए बेले बेले छपी छपिकरी आसे ए वाइड रिलीज कम्स नियर ए ग्लोरी कॉल्स एक अबाध मुक्ति पाखे आसे वाइड रिलीज एक विपुल मुक्ति से निकटे आसे ए ग्लोरी कॉल्स एक महिमा आह्वान दिए आह्वान करे ए माइट लुक्स आउट गोटे शक्ति उमकी मारे लुक्स आउट धरतु पर्दा टेकिक जड़े उंडा ताकू कह जाए लुक आउट ए माइट ए शक्ति लुक्स आउट उमकी मारे एन स्ट्रेंज्ड फेलिसिटी सी हूँ स्ट्रेंज्ड फेलिसिटी जे दिन निजर थिला वर्तमान स्ट्रेंजर हो जाइए कह जाए स्ट्रेंज्ड खूब निजर थिला अथच वर्तमान परस्पर भितर आ पड़ुना से स्ट्रेंज्ड फेलिसिटी से आनंद से उल्लास सी बेले बेले गोटे शक्ति एवं एक प्रवासी आनंद उंकी मारिक देखुचे आम जो अंधकार माय जगत भितर थिले भी से पुराना स्मृति बेले बेले आसे सत्यर हजि जाइथिबा सत्य हजई देइथिबा से स्वर्गरु एक स्मृति छपी छपी के आसे एक विपुल अबाध मुक्ति पाखे आसे एवं ए ग्लोरी कॉल्स ग्लोरी जी कैपिटल गोटे महिमा आह्वान दिए डाके ए माइट लुक्स आउट ए शक्ति उंकी मारे एन स्ट्रेंज्ड फेलिसिटी एक प्रवासी आनंद सो ए मेमोरी स्टिल सीन फ्रॉम लॉस्ट हेवेन्स ऑफ ट्रुथ ए वाइड रिलीज कम्स नियर ए ग्लोरी कॉल्स ए माइट लुक्स आउट एन स्ट्रेंज्ड फेलिसिटी आज आलोचना ये रखा समस्त नमस्कार धन्यवाद एवं वंदे मातरम।